ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟାଏ ବି ରହୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନଟାକୁ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଉଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ବି ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟୁନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ ନାହିଁ ଧନ, ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ବାଦ। ଯଦି ସେ ଲୋକମାନେ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ହେବ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅପସେଟ୍ ରହିବେ। ତ କ'ଣ ସେହି 5ଟି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହା ଇଚ୍ଛା କି ସେ ଜୀବନରେ ସବୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଦିନରାତି କଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ କିଛି ଲୋକ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଯାଇଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ଏହା ସତ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି 5ଟି ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦର ସେବନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଅଧିକ ଧନ ଥାଉ ସେହି ଧନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ଥାଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ ଲୋକଟି ମଦ ପିଇ ପିଇକିରି କ'ଣ କରୁଛି, ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେ କେଉଁ ବାଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ମଦ ନିଶାରେ ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ, କେବେ ବି ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯିଏ କର୍ମ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ କେହି ଯିଏ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଶୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କୋଢ଼ି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ସେହିଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋ କତିକି କେମିତି ଟଙ୍କା ଆସିବ, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ମୁଁ ଶୋଇ ଶୋଇକି ରହିଲେ କେମିତି ମୋ କତିକି ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଯଦି ଏମିତି କେହି ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଜଣେଇ ଦିଅ, କେବେ ବି ହେଲେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ସେଇ ପଛରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ତା ପାଖକୁ କୌଣସି ବାଟରେ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବ, ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜୁଆ କାହାର ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ମହାଭାରତରେ ଜୁଆ କାରଣରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଧନର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଜୁଆ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଖେଳ, ଯଦି ସେଥିରେ ଜଣେ କିଏ ଥରେ ପଶିଗଲା
ताहले से ता जीवन सारा केबे भी हेले सेथिरु बाहरी पारि नथाए। जदि सी चाही थाए भी सेथिरु बाहरिबा पई हेले से ता जीवन रे केबे भी हेले सेथिरु बाहरी पारि नथाए, जहा द्वारा ता मुंडटी खराब हो जाई थाए आउ धीरे धीरे ता पाखरु धन मध्य हानि हेबाकू लागि थाए, धन शेष हेबाकू लागि थाए। से जहाँ भी रोजगार करि थाए, जहाँ भी से अर्थराशि रोजगार करि थाए, टंका रोजगार करि थाए, सबु टंका से जुआरे लगेई दी थाए, जहाँ द्वारा कि से सबु किछि हारि जाई थाए आउ हारिला परे से टोटाली धन शून्य हो जाई थाए। ता पाखरे टंकाटाई भी धन रही न थाए। आउ जो माने जुआ भी खेलंती सेमानंक पाखकू केबे भी हेले माँ लक्ष्मी आसीबा पई भल पाती नाही। चतुर्थरे हेउची आचार्य चाणक्यंक अनुसारे जो व्यक्ति दिन रे सोई थाए तांकर धनर नाश होई थाए। जो व्यक्ति दिन रे सोई थांती तांकु सबुबले असफलतार सामना करिबा पई पड़ी थाए। सांग माने जदि आपण माने दिन रे सोउचंती माने दिन रे सोईबार अर्थ अछि सकाळ ओळी नुह। जदि आपण माने खरा ओळी समय रे सोउचंती ताहले चलिबो, किछि असुविधा नाही। किंतु जदि आपण माने सकाळ ओळी सोउचंती, सकाळ 6टा 7टा पर सोउचंती, दिन 2टा 3टा पर उठुचंती, ताहले आपण मानक घरे केबे भी हेले धन आगकू बढ़िबो नाही। जदि आपणक पाखरे किछि टंका सुना अछि, किछि धन आपण माने रखिचंती संचय करी, ताहले से मध्य शेष हेबाकू लागिबो। तो सेथि पई आपण माने जदि पारुचंती 2टा 3टा पर आपण माने सोई परिबे, किंतु दिन बेला माने सकाळ ओळी आपण माने सुअंतु नाही, नहले आपण माने असुविधा रे पड़िबे। पंचमरे हेउची जो व्यक्ति अन्यर महिलांक सह संबंध रखि थांती तांकू केबे भी मान सम्मान लाभ होई न थाए, तांको पाखरे केबे भी हेले धन मध्य रही न थाए। आपण माने जानि रखि थांतु आपणकर निजर स्त्री थाई मध्य आपण माने परपुरुष पर स्त्री उपर नजर रखि थांती, जहाँकि बहुत खराब कथा होई थाए। आउ जहा द्वारा कि आपण माने टंका भी बहुत खर्च करि थांती। आपण माने मन रखि थांतु केबे भी हेले एमिति करंतु नाही, नहले आपण माने नष्ट होई जिवे, आपणको जीवन नष्ट होई जिवो। व्यक्तिर एही खराब गुण जोगु एहार धन एवं जीवन नष्ट होई जाई थाए। जो व्यक्ति एही बड़ी सबु खराब काम करुछि, एही बड़ी सबु नीच काम करुछि, एही बड़ी लोक मानकु हैरान करुछि बा काहा उपरे खराब नजर रखुछि, ताहले ता जीवन रे से केबे भी हेले आगकू बढ़ी पारिबो नाही। से जेते चेष्टा कले भी आगकू बढ़ी पारिबो नाही, से जेते रोजगार कले भी आगकू बढ़ी पारिबो नाही। सबु बळे से तळकू ही खसिया पई चेष्टा करिवो, से सबु बळे तळकू ही खसी खसी जीव। तो सेथि पई यदि आपणक घरे किए एही भली काम करूछंती बा आपण निजे यदि एही भली किछि काम करूछंती, खराब काम आपणक द्वारा हेई जाईछि, ताहले निजको सुधारंतु, निजको बदलांतु, आ देखिबे निश्चित भाव में आपण माने अग्रगति करिवे। केबे भी हेले आपणको धनर अभाव रहिबो नाही। धन्यवाद सांग माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। जदि मोर भिडियो रु आपण मानकु किछि भी शिखिबा पई मिलिथिबो, ताहले लाइक टे निश्चित भाव में करदेवे। कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिबे। जदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई, ताहले निश्चित भाव में आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करदेवे। धन्यवाद सांग माने। जय श्री जगन्नाथ, जय मां शारला, जय श्री कृष्ण।